नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीयाज्ञवल्क्य उवाच जदुह बाब विबुधर्षभ सवितर दस्तपत्यनुशवन अहरह रामनाय विधिनोपतिष्ठमान विधिनोपतिष्ठमानानां अखिल दुरित वृजिन बीजावभर्जन भगवतः समधिविधिमहि भगवतः समभिधिमहि तपन मंडलम। नैमिषारण्य मुनि ऋषि मानकर सभारे सूत गोस्वामी कहउछन्ति सूतदेव शौनक आभिमुख्ये 60,000 मुनि एई कथा श्रवण करुछन्ति। नैमिषारण्य सूतंग प्रति प्रश्न थिला वेदर विभाग तार यथार्थ वर्णना पूर्वक कहउछन्ति। प्रसंग क्रमे वैशंपायन को दिया जाइथिबा यजुर्वेद वैशंपायन यजुर्वेद अध्ययन करथिले ताहांक ठारू याज्ञवल्क्य ग्रहण करथिले। यजुर्वेद ए यजुर्वेद अति विशाल विपुल विराट आयतन विशिष्ट बहुमंत्र संख्या। यजुर्वेद कौन सी कारणरू गुरुंग निर्देश रे से अधीत पढ़ा जाइथिबा ग्रहण करथिबा यजुर्वेद को याज्ञवल्क्य परित्याग कले। सूर्य को उपासना करुछन्ति। पुनः से यजुर्वेद को फेरी पाइबा पई गुरुंग ठारू जहा पाइथिले तो फेरी देले। सूर्य को उपासना करुछन्ति सूर्य नारायण को ताहांक ठारू ए यजुर्वेद को पुनः लाभ करवा निमंते प्रथम वाक्य प्रथम मंत्र प्रथम रुखटी एटा को रुख कह जाए। गोटे गोटे वाक्य गोटे गोटे रुख वेदरे रहले अवश्य भागवतंगर अंश होइथिबार को श्लोक कह। भागवत रे आमे अनेक छंदर श्लोक पाऊ। यद्य प्रत्येक पुराण रे अनुष्टुप छंदर संख्या बेसी तथापि अन्यान्य छंद केउठी मंदाक्रांता केउठारे शार्दूल विक्रीडित बहु छंदर श्लोक देखा मिले। एतद व्यतीत गद्याकृति मध्य भागवतंगर देखा मिले। गद्य आकार रे कहा जाए जहाँ अनुभव होए किसी विशेष कथा ज्ञानगर्भक कथा अवश्य बहुत ज्ञानगर्भक कथा श्लोकाकार रे कहा जाए। वेदस्तुति तो आउ कठिन ज्ञान किए हेनी। ब्रह्मास्तुति प्रहलाद स्तुति कुंती स्तव इत्यादि कठिन सत किंतु ब्रह्मांग वेदंगर स्तुति दुर्बोध्य तथापि जटिल ज्ञान गुड़िक भागवतंगरे गद्य भाव में कह जाए। वेदर मध्य आम किसी गद्य अंश पाइबा। वेदर सबुड़िक छंद बा श्लोक नुहे केतेक गद्याकृति मंत्र मध्य आम पाइबा। विशेषकर ऋग्वेदर प्रत्येक ऋक गुड़िक गद्य सामवेदर साम गुड़िक श्लोक सामवेदर साम गुड़िक सब श्लोक संगीतमय साम गायन कह जाए ना जो मधुर कंठरे वेद गायन करा जाए एवं वेदर गायन संगीतात्मक धारा रे एते मधुर जे
शुष्क काष्ठ पल्लवित हो उठे, शुखिला काठ मध्य कंचा हो उठिब, प्राण संचार हो देहरे। एपरी सरस, एपरी मधुर, एपरी जीवंत सामगान बेदर या गान करथिले बामन। तो बट्टू बेश जाइथिले, ब्रह्मचारी बेश। वेदाध्ययन जे करती ताकू बट्टू ब्रह्मचारी कहा जाए। बट्टू बा ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य धारण पूर्वक किशोर अवस्था वेदाध्ययन करने को है। कंचा मनरे जो संसार विभिन्न चेक्त अनुभूति द्वारा मन दूषित दुर्बल निस्तेज न होइछि, सरल सुंदर स्वच्छ कंचा मन रही से किशोरावस्था वेद अध्ययनर प्रारंभिक कर्म को व्रत बा उपनयन कहा जाए। वेदाध्ययनर जो प्रारंभिक अनुकूल दिवस अधिवास ताकू कहा जाए उपनयन बा व्रत बा संस्कार बा दीक्षा ग्रहण। से दिन पितांग ठारू गायत्री दीक्षा ब्रह्मचारी ग्रहण करती एवं ये जो व्रत उपनयन कर्मटी वेदी उपरे वैदिक रीति है से ब्रह्मचर्य व्रतरे प्रवेश करती। ता ना व्रत बोले आउ कौन कि ब्रह्मचर्य व्रत। पिलाटा को व्रत करेंगे आम कहे बड़ू कर बड़ू शब्दटा केवल आम पुरी और 16 शासन भितर कथा। आम घर मानक सबू व्रत कहते माँ मैंने कहते पिलाटा को बड़ू करदे समय पुरुष मैंने कहते माँ मैंने बेसी कहती बड़ू करवा। पुरी रे शब्दटी प्रचलित किंतु प्रकृत में व्रत व्रत उपनयन बोली कहा जाए। व्रत बा व्रत उपनयन कहा जाए। व्रत कहले ब्रह्मचर्य व्रत। से दिन ठारू से किशोर 8-9 वर्ष बयसर बालक ए 10-11 वर्षर से सुकठिन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करी गुरुगृह को जाई वेदाध्ययन करिवे। गुरुगृह रे वेदाध्ययन करिवे। ये गुरुगृह को जीवाटा आमर आज रुषाणी बोलिकी अच्छी। ब्रह्मचारी भिक्षा करने को जाउथले। रुषाणी भिक्षाटा आमर वेदी उपरे हो जाउची नाना टंका सुना अलंकार रे एवं जो प्रोसेसन बाहर रुषाणी रे गुरुगृह गला बेलू श्वशुर गृह गला बेलू आउ थे सेमतिका बाहर। ये दुईटा सामान हो गई। गुरुगृहटा बर्तमान श्वशुर घरटा गुरुगृह होइछि। ये दुईटा तो प्रोसेसन ने जाउची एमती आमर संस्कृति सब बदली बदली जाउची। से दिन ठारू वेदाध्ययन करा जाए। तेणु वेदाध्ययन काल होची पौगंड पार होथुबा बयस यौवन आसी नथिबो एई समय रे वेदाध्ययन करिबा को है। तबे वेद को संपूर्ण ग्रहण करी है, बुझी है, धारण करी है। वेद अध्ययन मैक्सिमम 25 वर्ष बयस पर्यंत 25 वर्ष भितर वेद को पूर्ण करदेव को हम किंतु 17, 18, 20 वर्ष बयस वेद को पूर्ण कर दूसरे मुनि ऋषि मैंने। अतएव वेदाध्ययन कर्मटा बट्टू बा ब्रह्मचारी बा बालक मानकर जो अल्प बयसर सन्यासी वृत्ति ताकू बट्टू कहा जाए। बट्टू बट्टुक एमती बाला बालिका सेमतिका बट्टू बट्टुक बट्टू ब्रह्मचारी। भगवान थरे आमर बट्टू ब्रह्मचारी बेश होते बट्टू ब्रह्मचारी बेश होते उपनयन व्रत होते वेदाध्ययन करने को बाहर वेदी उपर उठी सीधा चलले। भगवान ये मूर्ति टी बामन मूर्ति कहा जाए। छोटिया बाल गोटे खूब कम उच्चा गोल गालिया पेटुआ बाल गोटे तालपत्र छताटे धरचंदी दंड कमंडलू मेखला अजिन कुश पात्री इत्यादि ब्रह्मचारी जो बेश से बेश सीधा चलले बलिंग द्वार को परम भक्त बलिंग द्वार को सेठी जाई पहुंचला बेलू प्रतिदिन बलि यज्ञ करती। यज्ञ कर्म सारी मध्याह्न देवता उपासना सारी यज्ञ कर्म कले
ଯଜ୍ଞକର୍ମ ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ। ବିଦାୟ କରି ଦରଜା ଉଜେଇ ଦେଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି। ବଳି ବିଷ୍ଣୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି। ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥିବା ପଦାର୍ଥ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ହବନି, ଏଟା ନିୟମ। ସାଧୁ ବା ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଖାଇବା କଥା, ଭୋଜନ କରିବା କଥା ନା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଳି ଆକାରରେ ଯାଇ ଭୋଗ ଲାଗିଛି ଅନିବେଦିତ କଶ୍ମିରୀ କାଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବନି। କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସଂସ୍କୃତି କମିକ ସେଇ ଏଇଟା ତ ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ପକ୍କା ଆଚରଣ। এই ଆଚରଣ ବିଧି ଯେତେବେଳେ ଶିଥିଳ ହୋଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଅନିବେଦିତ ଯଦି ଖାଉଛ, ଯୋଉଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଇନି, ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କର। କାହିଁକି ନା ଅପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥରେ ତୁଳସୀ ପଡ଼ିପାରିବନି। ଅମେଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ପଦାର୍ଥରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିପାରିବନି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଯେଉଁଥିରେ ପଡ଼ିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥ ହେଇଥିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଘଣ୍ଟି ନ ବଜେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନରେ ବସିକିରି ସେ ପଦାର୍ଥଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ନିବେଦିତ କରିଦେଲେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଯାହା ଭକ୍ଷଣ କରିବ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇ ଭକ୍ଷଣ କର। ବଳି ଥିଲେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ସିଏ ତ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନାଁଟା କ'ଣ? ବିନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ। ବଳିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବିନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ। ବିନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଥିଲେ ଅସାଧାରଣ ଭକ୍ତିମତୀ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସିକା। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନ୍ନାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନାଦି ରନ୍ଧନ କରି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପତିଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବିଷ୍ଣୁ ନୈବେଦ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବଳି ଆସିଲେ, ଏଠି ବସିଲେ ଆସନରେ, ବିଷ୍ଣୁ ନୈବେଦ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ତୃପ୍ତି ସହକାରେ, ଓହୁ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଲି, ମୁଁ ଧନ୍ୟ। ଏଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏମିତି ଏହା ତ ସାଧନା, ଆଉ ସାଧନା କ'ଣ? ଏ ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡାଟିଏ ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏତିକିବେଳେ ବଟୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବେଦନାଦ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମତ୍ତ କୋକିଳ ନାଦମ ତ୍ରିପୁର ଚମକିତମ ଉଦ୍ଗମମ ଲୋମଗାତ୍ରମ। ଶରୀରରେ ଲୋମ ଡାଙ୍ଗୁରି ଉଠୁଛି। ମତ୍ତ କୋକିଳ ନାଦମ, ତିନିପୁର ଚମକି ଉଠୁଛି। ଶରୀରରେ ଲୋମ ଉଦ୍ଗୁଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଦାନାନ୍ତେ, ବଳି ତ ଖୁବ ଦାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଭୋଜନାର୍ଥେ ଚଳିତ ବଳିନ ରୂପ ଶ୍ରୂୟତେ ବେଦନାଦମ ଉଦ୍ବେଗମ ଧାବୟନ୍ତମ ଦ୍ୱିଜବର ସମୀପମ। ସେ ନାଦ ଯେତେବେଳେ କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ତ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ, ହରିଭକ୍ତ ବଳି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ବେଦନାଦ ଶ୍ରବଣ ନୂଆ ନୁହେଁ। ମହାନ ଦାନୀ, ମହାଯାଜ୍ଞିକ, ତିନିପୁରର ଅଧିପତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ବଳି ଆଉ ବେଦନାଦ ଶ୍ରବଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ କି? ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି, ବହୁ ବେଦ ଗାନ ସେ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବେଦ ଗାନ ତାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ! ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯେ ବସିଥିଲେ, ଉଦ୍ବେଗମ ଧାବୟନ୍ତମ, ଉଦ୍ବେଗରେ ଉଠିକିରି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦରଜା ଖୋଲି ଦେଇକିରି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ତ ଦ୍ୱିଜବର ସମୀପମ ଦୃଶ୍ୟତେ ବ୍ରହ୍ମରୂପମ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ ଇଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଲୋକଟାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, ଭାବ, ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି କେତେ ଦୂର! ଦରଜା ଖୋଲି ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ବଟୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନି ପକେଇଲେ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏ ବେଶରେ? କ'ଣ ଦରକାର ମୋ ପାଖରେ? ଆପଣଙ୍କ କୃପା ମୁଁ ପାଇଲି।
दृश्यते ब्रह्म रूपम। से रूपटा को देखी चिन्ह नेले ये परम ब्रह्म पुरुष, ना एपरी तेज एपरी वेदगान संभव नुहे। सर्वश्रेष्ठ वेदगान करथिले वामन। एतादृश जो गान संगीतात्मक जगत को सरस कर तोलुवा वेदर अंश है साम समूह। साम हूँ संपूर्ण पद्यात्मक, रुख संपूर्ण गद्यात्मक, जजु गद्य पद्यात्मक। केतक गद्य अच्छी केतक श्लोक अच्छी ए प्रकार भाव वेद सब रही। जो यजुर्वेद वेद प्रकृत में 3 4 नुहे। मूल वेद प्रकृत में 3। तेणु वेदर अन्य नाम हूँ त्रयी। जो आप वेद शब्द पाइबे शास्त्र मानकरे, दार्शनिक शास्त्र मानकरे त्रयी शब्द लिखाई। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना त्रयी। त्रिगुणा विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन। त्रिगुणात्मिका होइथिबारु वेद त्रयी। तेबे जो चतुर्थ वेद अथर्व वेदर संधान आम पाउचु से कौन है? तो शास्त्र रे अथर्व अंगिरस संहिता नहीं कि जमती निगद सामवेदर संहिता, जब बहुवृक्ष ऋग्वेदर संहिता, सेमती छंदोग हूँ सामवेदर संहिता, निगद हूँ यजुर्वेदर संहिता। सेमती अंगिरस हूँ अंगिरस नाम यजुर्वेदीय संहिता। ताहले जदि वेद 3 यजुर्वेद कौटू आसला? यजुर्वेद वैदिक क्रिया आसना, वेद को सुरक्षा करने निमंते जो उपचार वैदिक कर्म मान को त्रुटि विच्युति शून्य तथा विघ्न उपद्रव विहीन करने जो व्यवस्था ताहा यजुर्वेद। ए व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था एटा हूँ यजुर्वेद। तेरे से बाहर तेणु वेद को त्रयी कह जाए। रूप सामंजस्य तन्मध्य विपुल आकार बहुत बड़ हूँ यजुर्वेद। ये यजुर्वेद लाभ करने निमंते याज्ञवल्क जहाँ पाई गुरु पैशंपायन ठारू तो परित्याग कले। तेणु सूर्यंगर उपासना कले। सूर्यंग उपासना रे गोटे मंत्र और आलोचना आमर वर्तमान द्वितीय मंत्र आम आलोचना करने जा सूर्य उपासनार याज्ञवल्क्यर सूर्य उपासनार द्वितीय मंत्र कौन कहते याज्ञवल्क? जदुह बाब विबुधर्षभ सवितर दस्तपत्य नुशवन अहरह रामनाय विधिनोपतिष्ठ मानान अखिल दुरीत वृजिन बीजावभर्जन भगवत समविधिमहि तपन मंडलम। ए मंत्रटी आम आलोचना करछे काली। प्रायतः मुख्यतया गायत्री मंत्रर यह हूँ व्याख्या। गायत्री मंत्रर तात्पर्यानुसार यही मंत्र को उच्चारण करुछन्ति किए से याज्ञवल्क्य। व्याहृति बाद काली व्याहृति संबंध में आम समुदाय दिन घटी जाइए। व्याहृति बाद गायत्री त्रिपदा 24 अक्षर 8 अक्षर लिखे ये छंदटी। तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम शब्दर व्याख्या आम रही 2-3 दिन धरी आम एपट सेपट करूले। गायत्री द्वितीय पाद भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग शब्दर अर्थ कौन? श्रेष्ठ, वरिष्ठ, उत्कृष्ट, सर्वोच्च, तुंग इत्यादि शब्दर इत्यादि अर्थर मूल शब्द हूँ भर्ग।
भर्गो देवस्य भर्ग विसर्गटा उकार है भर्गो देवस्य श्रेष्ठ देवस्य सर्वश्रेष्ठ देवस्य से के है सवितुर्मंडल तत् सवितुर्वरेण्यम तत्वस्तु परम ब्रह्म परमात्म वस्तु ए विश्व निमंते सविता मंडल रूप में विद्यमान अच्छा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड पे जे भगवान गोटे विश्व गोटे पृथ्वी से सूर्य रूप में आत्म प्रकाश कर बोली आमर दर्शन शास्त्र कहते आम सूर्य ही भगवान पृथ्वी पे गोटे पृथ्वी पे सूर्य ही सूर्य ही भगवान परम ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम सूर्य रूप में आम पाखे रही आमको चालित कर सूर्य नारायण रूप में आम विष्णु मूर्ति रे पूजा करू सूर्य होती सविता सविता प्रसवकर्ता सृष्टिकर्ता सविता सवितृ इत्यादि शब्द रे तांकर सृष्टिकर्तृत्व प्रसवकर्तृत्व नूतन वस्तु प्रस्तुति यही भाव को बुझाए सविता शब्दर अर्थ शबनरु मध्य सविता कही कही अर्थ करती जे किंतु वैदिक तात्पर्य यार को ही बेसी टाणु सृष्टिकर्तृत्व उपर शबन बोली गोटे वार्ड नहीं कि से आसव किंतु एथे सृष्टिकर्तृत्व सविता ही इतने लोक को सृष्टि कर काली आम आलोचना करछे मन पकांतु सुख अंश थिला सुख अंश उपरे जो स्थूल भू भुव स्व तीन लोक व्याहृत कह जाइथिबा मर्त्यलोक पितृलोक आउ देवलोक ए तीनोटी लोकर स्थूलांश जमि आम भितर मन बुद्धि इंद्रिय प्रवृत्ति सुखांश हाड़ रक्त मांस शिर चम बाल एगुड़ा कहला स्थूलांश केते गुड़े अदृश्य अच्छी मन कौन देखी पारे कि हाड़ खंडे धरी पारे कि मांसटा को चिपी पारे सेमतिका मनटा को दलाणी को धरी पारे कि मनटा सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म अंतर इंद्रिय सब सूक्ष्म चित्त सूक्ष्म एगुड़ाक थिला एटा भगवान सृष्टि चतुर्दश ब्रह्मांड सबुतक सूक्ष्म ता भर तीन टा हला स्थूल स्थूलांश केवल मर्त्य प्रेतलोक बा पितृलोक एवं स्वर्गलोक स्थूल स्थूल भागटार निर्माता सृष्टिकर्ता प्रसवकर्ता सूर्य सूर्य बिना स्थूलांश हो पारे जपरी निर्माणकर्ता सेपरी नियंत्रण और पालनकर्ता सूर्य किरण बिना जदि दीर्घ काल पे सूर्य अंतर्हित हो आकाशरू आमर हाड़ रक्त मांस शिर चम किसी रही आपे आपे लोप पाइज कहीं से पालन करुँच सुदीर्घ काल पे जदि से अंतर्हित हो ये 6 मास वर्ष भितर सब लुप्त हो लोप पाइज आ रही स्थूलांशटा सुखांशटा सूर्य किसी क्रिया ना परमात्मा भगवान क्रिया जाओ से परमात्मा भगवान ही सूर्य रूपे आम पाखे प्रकाश पाई सूर्य रूपे अर्चना करने आमको वेद निर्देश मिलूँ से सूर्यंकर अर्चना करुँच किए से याज्ञवल्क्य मुनि कौन कहते जदुह बाब विबुधर सभ भर्गो देवस्य धीमहि ध्यायेम ध्यान करुअछि ये केवल ध्यान करुअछि कहले मोटा अर्थ होइगला धीमहि कहले बुद्धि रे बोधन करुछि
ଯେମିତି ମନରେ ମନନ କରାଯାଏ, ଦନ୍ତରେ ଚର୍ବଣ କରାଯାଏ, ଯେପରି ଜିଭରେ ଲେହନ କରାଯାଏ, ଯେପରି ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରାଯାଏ, ପାଦରେ ଗମନ କରାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ତାର କ୍ରିୟା। ଏ କରଣ ଗୁଡ଼ିକର ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କରଣ। ହାତଟା ହେଲା କରଣ, ତାର କ୍ରିୟା ହେଲା ଧାରଣ। ପାଦ ହେଲା କରଣ, ତାର କ୍ରିୟା ହେଲା ଗମନ। ଦାନ୍ତ ହେଲା କରଣ, ତାର କ୍ରିୟା ହେଲା ଚର୍ବଣ। ସେମିତି ମନର ମନନ, ମନନଟା ଆମେ ବୁଝି ପକାଉଛୁ, ଭାବନା, କଳ୍ପନା, ଚିନ୍ତା। ସେମିତି ବୁଦ୍ଧିର କ୍ରିୟା ହେଲା ବୋଧନ, ବୁଝିବା, ଫିଲ୍ କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ବୋଧନ। ଏଠି ଧୀମହି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ହବ। କାହିଁକି ନା ପରତତ୍ଵ ଭଗବତ ତତ୍ଵ କୁ ବୁଦ୍ଧି ଛଡା ଆଉ କୋଉଠି ଧରି ହୁଏନା। ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର ବୋଲି କୁହାହେଲା ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ। ବାକ୍ୟ, ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପରତତ୍ଵ ବସ୍ତୁକୁ ଧରି ହୁଏନା। ତେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଧରି ହୁଏ? ଗୀତା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଗ୍ରାହ୍ୟମ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟମ, ନାଇଁ କି? ଏ ଶବ୍ଦଟା ନାହିଁ ଗୀତାରେ? ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଅତୀତ। ମନ ନା ମନଠୁ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ। ଆଉ ତାହେଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଟିକେ ନାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଧାରଣା କରିହବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ହବନି। ଏ ପ୍ରାକୃତ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ, ଭଗବତ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ କରିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଧାରଣା କରିପାରେ, କିଛି କିଛି ଧାରଣା। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରାହ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ସମାଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ସମାଧି ଧ୍ୟାନରୁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ନାଇଁ କି, ସମାଧା ଅଚଳା ବୁଦ୍ଧି, ସମାହିତ ଅଚଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ କିଛିଟା ଧାରଣା କରିପାରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ପକାଏ ଏପରି ନୁହେଁ। ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବଢେ। ଯାହା ହଉ ଭର୍ଗ ଦେବସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ, ଭର୍ଗ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଏଠି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯଦୁହ ଯତ୍ ଉହ ବାବ, ତିନିଟାକ ଅବ୍ୟୟବଦ, ତିନିଟାକ ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ, ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦର କିଛି ଅର୍ଥ ଥାଏ ନା, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କେତେ ଗୁଡାକ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ଯତ୍ ଉହ ବାବ, ତିନିଟା ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବେଦରେ ସବୁ ଏଇ ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଟୀକାକାର ମଧ୍ୟ ଧରେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯତ୍ ଉହ ବାବ, ଏ ତିନୋଟି ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ এই ପ୍ରକାର ଟିକେ ଦେଲେ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ এইটা ନିଃସନ୍ଦେହ ସତ୍ୟ, এটা নিঃসন্দেহ সত্য। যত উহ বাব, এই তিন অব্যয় শব্দর তাৎপর্য এটি এই ভাবকে সে প্ররোচনা করুছি যে এতে সন্দেহ করিবার কৌশি কারণ নাই, সন্দেহর অবকাশ হি নাই। এটা সত্য সত্য, মহান সত্য, ত্রিকাল সত্য। এতে কৌশি ব্যতিক্রম কেতবে হলে হবার মধ্য আশা নাই। এইভাবে সত্য ইয়ে সুনিশ্চিত কথা, যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত। কণ না ত্বম বিবুধ ঋষভ ভর্গদেব, বিবুধ দেবতা ঋষভ শ্রেষ্ঠ। ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହେ ତପନ ମଣ୍ଡଳ ନାଇଁ, ହେ ସବିତର, ସେଠି ସବିତର ବୋଲି ଅଛି। ହେ ସବିତର, ହେ ସବିତା ଦେବତା,
ଆପଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହର ଆଶା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅନେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କାହିଁକି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ, ଭର୍ଗଦେବ ହେଲେ, ଭର୍ଗଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି, ଇଏ କୋଉ କାରଣରୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହେଲେ? ନା, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହବାର କାରଣ ହଉଛି ଏ ଦେବତା ମାନେ ସର୍ବଦା, ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି 10 ଦେବତା, ଏ ଦେବତା ମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଦେବଲୋକରେ ଯୋଉମାନେ ଜାତ ସେମାନେ ଦେବତା। ଆଉ ଆମର 10 ଦିଗପାଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି କି ତୋଷ୍ଟା ପ୍ରଭୃତି। ଯେତେକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେଟା ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କେତେ ଗୁଡେ ଜାତି ଅଛି, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଚତୁର୍ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶୁ, ଜଳଚର, ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗରାଜି, କୀଟ ଗୁଡାକ ସିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, ପତଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ସିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବ ଆମେ ଅଛେ। ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ଗୁଡେ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ଅଛି। ସେମାନେ ସବୁ କଣ? ଯକ୍ଷ, ରକ୍ଷ, କିନ୍ନର, କିମ୍ପୁରୁଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ବିଦ୍ୟାଧର, ଚାରଣ, ଗୁହ୍ୟକ, ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେବ, ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, କିମ୍ପୁରୁଷ, ଅପ୍ସରସ, ଅପ୍ସରା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ଗୋଟେ ଜାତି। ଅପ୍ସରସ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଧର, ନାଇଁ କି? ରକ୍ଷ, ରକ୍ଷ ଯୋଉମାନେ କୁବେରଙ୍କର ଧନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଟା ରକ୍ଷ ଜାତିର, ସେଟା ଅଲଗା ଜାତି। ଆମର ଯେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଆମ ଭିତରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସରୀସୃପ, ସରୀସୃପ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛେ। ତା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ଦେବଲୋକରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବ ଶ୍ରେଣୀଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯେମିତି ମାନବ ଶ୍ରେଣୀଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁଠୁ, ସେମିତି ଦେବ ଶ୍ରେଣୀଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଦେବ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି ଜାଣୁ। ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଯମ। ଯମ ତ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଯମ, ଯମ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଋଷି କୂଳରେ ଜାତ। ଯମ ନାହିଁ, କୁବେର। ଯମ ନାହିଁ, ଯମ ଦେବତା, ଯମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର। କୁବେର ୟା ଭିତରେ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଋଷି ପୁତ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେବତାତ୍ଵ ଆରୋପ ହେଇଛି। ଏମିତି ଆଉ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେବତାତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପ୍ରଭୃତି, ନୈଋତ, ଈଶାନ, ଇଏ 10 ଦିଗପାଳ। 10 ଇନ୍ଦ୍ର, 10 ଦିଗପାଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଅନେକ ଦେବଜୋନିର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଶ୍ରେଣୀର, ଯେମିତି ମାନବ ଶ୍ରେଣୀର ସେମିତିକା ଦେବତା ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବ, ଏମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତ୍ୱଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାହେଇଛି? ଭର୍ଗଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୋଧ କରୁଅଛି, ଅନୁଭବ କରୁଅଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛି। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାହେଇଛି? ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ, ଏମାନେ ସବୁ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ। ଦେବ ଜାତିଟା ଭୋଗୀ, ବିଳାସୀ, ସୁଖୀ, ଦୁଃଖକୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଡରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ କାଳ ଯାପନ କରନ୍ତି, ମହାସୁଖରେ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତ, ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁମତ୍ତ, ସବୁବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା ସଙ୍ଗୀତ ଆଦିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇଥିରେ। ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ବା ଭକ୍ତିଟା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେମିତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସାଧନା ସେଇଟା ନୁହେଁ।
ମାନବର କେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ମୁଖ୍ୟାଦି ଗତି ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଏହା ନୁହଁ। ତପସ୍ୟାଦି କ୍ଲେଶ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି କିଏ କେମିତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେମିତି ତମେ ତପସ୍ୟା କର ବି ବାଧ୍ୟ କରାହଉଛି, ବେଦ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଅଲବତ ତୁମେ କର, ନହେଲେ ତମର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ତମର ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବ୍ରତ ଦାନ ତପସ୍ୟା ତୀର୍ଥ ଏଗୁଡାକ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶୁଣ, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିୟମ ନାହିଁ। ଦେବତା ମାନେ ହେଲେ ପାର୍ଥିବ। ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଗତିମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି, ସାଧନ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଚରଣର ବିନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ସହକାରେ ଅସଂସାରୀ ହେଇ ସଂସାର ବିମୁଖ, ସଂସାର ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଏ ଧନ ସମ୍ପଦ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭୋଗ ବିଳାସ ପୌରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ତେଜ ଇତ୍ୟାଦି ଚିତ୍କାର ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧନ। କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା କି ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଭାବଟାକୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା କ'ଣ? ସଂସାରର ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଏବଂ ଭଗବତ ପଦାରବିନ୍ଦ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଏଟାକୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ବୈରାଗ୍ୟବାନ ଜୀବମାନଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଦେବତା ମାନେ, ଦେବତା ଜାତିଟା। ଏମାନେ ସହଜରେ କରେଇ ଦେବେନି, ନାନା ବିଘ୍ନ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଏଟା ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଦେବଜାତିର ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱଭାବ, ନେଚର। ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସଂସାରୀ, ସଂସାର ପ୍ରିୟ, ସଂସାର ଭୋଗ ବାସନା ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବିରୋଧୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସ କହିଲେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ, ଏମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ଯେ ଲୋକେ ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଦ ସଂସ୍କୃତରେ ପଢି ଆସିଲେ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେ ଲୋକେ ତପ ଆଚରନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ, ଯିଏ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ମତଲୋକ ଗତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ତପସ୍ୟାଦି ସାଧନା କରନ୍ତି, ଯେ ଲୋକେ ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି। କାହିଁକି ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି? ନା ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଏକେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ ଏ ଭିତରେ, ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଏକେ ଏକିପା ଯିବ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଈର୍ଷା ଭାବ ସେମାନଙ୍କର ରହେ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର। ଏକିପା ଯିବ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ। ତେଣୁ ସେମାନେ, ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଲୋଭନ କ'ଣ? ନା ଧନ, ଯେ ତ୍ୟାଗୀ, ଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପୂଜା, ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତି, ଏହି ବିରାଟ ସାଧୁ ଅମୁକ ମହାତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ଏଗୁଡାକ ପ୍ରଥମେ ଆଣି ଯୋଗେଇବେ। ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର, ବୈରାଗୀର ଅତି ହୁସିଆର ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡେଇବାକୁ ହବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡେଇବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ତା ପଥରେ ସେ ଯାଇପାରିବନି। ବାଜି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଡାକି ଦିନେ, ବଡ ବାଜି ବସିଛନ୍ତି ବାରଣ୍ଡାରେ, ବାଜି ମହାଶୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ରାମଦାସ ରାମଦାସ ଏখানে এসো তো। দৌড়িলে, কুয়াড়ে যাওলে গুরুদেব ডাক পর্যন্ত দৌড়লে যাই প্রণাম করে। শোনো, সাধনার পথে তিনটি শত্রু আছে, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা। শুনছ? লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা। যা কি করেছিলে করো, যা কোন করছো করে। এভাবে সবু গুরু উপদেশ। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, ধন, বস্ত্র প্রভৃতি, রত্ন, স্বর্ণ প্রভৃতি লাভ, গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি লাভ, ପୂଜା, ପ୍ରଣାମ, ସ୍ତବ, ସ୍ତୁତି, ଆଜ୍ଞା, ପୂଜା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଓ ମହତ୍ତର ସ୍ଥାନ। ସାଧନାର ପଛେ ତିନୋଟି ଶତ୍ରୁ, ଲାଭ, ପୂଜା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
एने शास्त्र वाक्य अच्छी अभिमान सुरापानम गौरवम रौरव यथा प्रतिष्ठा सुकरीविष्टा तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। मन पड़ुछि कि भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज माली होया से बीज करी आरोपण श्रवण कीर्तन जल करे सेचन। नहीं कि चैतन्य चरितामृतर पद आम आलोचना करछे। अरण्य भितर भ्रमिला भलिया संसार अरण्य भितर आम बुलुछे। बंगला रे मायर भजन भितर गोटे पद गोटे गान अच्छी राम प्रसाद गाई सेटा कान रे पड़ा क्षणी मो मन गोटे विपुल भाव घंटा घंटा धरी आसे। अनेक थर शुणी जनाशुना भजनटा समस्ते जानी माया वन बिहारिणी ये गोटाक शब्द मु घंटा घंटा धरी तन्मय चिंता कर तार तात्पर्य माया वन बिहारिणी माँ को संबोधन करा संगीत प्रथम रे माँ तुम्हें माया वन बिहारिणी मायार गोटे बण ता भर आम बुलुच कौन मो बाट नहीं रास्ता नहीं किसी नहीं कोटी झरणा कोटी पथर कोटी गछ कोटी व्याघ्र कोटी सर्प कोटी कंटक कोटी कंकर बुलुचे तो कौन कोटी कोटी जन्म धरी सहस्र जन्म धरी बुलुचे ये बण भितर अज्ञान रूपे जानी पारुने अरण्य भितर बुली 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 आम जीवन बीती जाऊ शह शह लक्ष लक्ष जन्म मृत्यु भोग होनी माया बण भितर बुलुचे अरण्य भितर गोटे बण ए वन भितर बाहरिक पलैवा जे चेष्टा करती देवता मैंने छाड़ती आंबर संग छाड़ी एक बाजिब विष्णु लोके तेणु ये सब प्रलोभन गुड़िक दियंती प्रथम ये प्रलोभन गुड़िक को जे एड़े गला ये प्रलोभन को जे एड़े गला तापर से विरोधिता केमती आसे ना मोहिनी बेशे नारी रूपे मिलंती ताहंग समीपे ये प्रलोभन गुड़ा करके खसी न गला तलू प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति धन लाभ पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि मोहिनी रूपे नारी बेशे मिलंती ताहंग समीपे मोहिनी बेशे नारी रूपे मिलंती ताहंग समीपे सेटा को जदि एड़े गला साधक नहीं कि तपस्वी से भगवान दिगरे एक लक्ष्य रखी से जानी पकेला एटा भयानक ये मत ग्रास कर पकेब या द्वारा मु स्खलित हो पड़ी आउ मत भगवत चरणारविंद मिलनी ये देवकूट गोटे आसी पहुंचला मो पाखे जदि शास्त्रज्ञ हो सतर्क हो एड़े गला देवता मैंने खाप छड़े न पकई पारे से शेष आक्रमण हूँ व्याधि कु महत्व महापुरुषटा भयानक व्याधि न भोगी आज्ञा विचार कले अंतिम जीवन रे रामकृष्ण परमहंस कहतु आचार्य पाद शंकर कहतु उच्चांग साधु मैंने भयानक व्याधि किए विवेकानंद कहतु विवेकानंद मात्र 32 वर्ष बयस 36 वर्ष बयस ना केते 32 36 मसीह ना निर्गमानंद 36 मसीह निर्गमानंद मात्र 60 वर्ष बयस ये बड़ बाजी मात्र 52 वर्ष बयस शंकराचार्य 32 एबारे सब कठिन रोगाक्रांत ही देह त्याग कर देह त्याग पर्यंत मैंने नौ देहटा नहीं जाऊँ अवश्य
ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର, ଏଟା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ଅନେକ କହନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିଛି। ପ୍ରଥମେ ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋହିନୀ ରୂପରେ, ତୃତୀୟରେ ବ୍ୟାଧି ରୂପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େଇକିରି ଯିଏ ଗଲା ଉପରକୁ, ସିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦାରବିନ୍ଦ ପାଇବ, ନହେଲେ ମାନେ ଟାଣିକିରି ପକେଇଦେବେ। ଇଏ ହେଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଇଏ ହେଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେବଜନୀରେ ଜାତ ହୋଇ ସେଇ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହେ ଭଗବାନ ତପନ ମଣ୍ଡଳ ସବିତା ମଣ୍ଡଳ ତ୍ୱମ୍, ଆପଣ ଏ ସ୍ୱଭାବରୁ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ତୁମେ ବିବୁଧର ସଭ ଭର୍ଗୋ ଦେବ। ଜୀବ ସମୂହକୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଟାଣିକିରି ପକେଇବା, ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯଦିଓ ଦେବଲୋକର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ, ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ ୟାର ଓଲଟା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଉପାସନା କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କିପରି ନାହିଁ? ଯଦୁହ ବାବ ବିବୁଧର ସଭ, একথা নিঃসন্দেহ সত্য যে ଆପଣ শ্রেষ্ঠ দেবতা। বিবুধ ଋଷଭ, ବିବୁଧ କହିଲେ ଦେବତା, ବିବୁଧ ଋଷଭ, ବିବୁଧର ସଭ କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି? ସତ୍ୟ ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି, ମିଛ କଥା। ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ତ ବୈଦିକ ବିଧି, ତର୍ପଣଟା ତ ବୈଦିକ ବିଧି, ଦିଅ ସେବା କରୁଛ ବୈଦିକ ବିଧି ତ ନା ନାଇଁ? ଆମନାୟ ବିଧାନେନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବୈଦିକ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହରହ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଆମନାୟ ବିଧିନା ଅହରହ, ଅହରହ ଅହହ ଅହହ, ଦିନ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟହ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେ ବୈଦିକ ବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସବିତର ଅଦହ ତପତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯୋଉ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାପନର ପ୍ରଭାବ ମାନେ ସେ ତାପନର ରହନ୍ତୁ, ୱାର୍ଡଟା ଥିଲା ମୁହଁରେ, ପାର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡ ନହେଲେ କଣ ସେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତାପର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତାତିଟା କଣ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯୋଉ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତକୁ, ସେ ତାତିଟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ସେ ତାତିଟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସବିତର ଅଦହ ତପତି ଅନୁଶବନମ ଅହରହ ଆମନାୟ ବିଧିନା। ଅନୁଶବନମ, ଶବନମ କର୍ମକାଣ୍ଡ। ଶବନ କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ନେଇ କି? ଶବନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯଜ୍ଞ ନା ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହଉ। ଅନୁଶବନ ବୈଦିକ ବିଧାନରେ, ଆମନାୟ ବିଧିନା ବୈଦିକ ବିଧାନରେ, ଅନୁଶବନମ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ନିୟମ ନାହିଁ କି? ମୋ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସରିବନି, ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କର୍ଣ୍ଣନୀ ବେଦ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣନୀ, ଏଟା ମନୁସଂହିତାର ପଦଟା, କର୍ଣ୍ଣନୀ ପେଷଣୀ ଚୁଲ୍ଲି ଚୋଦ କୁମ୍ଭୀ ଚମାର୍ଜନୀ ପଞ୍ଚସୁନା ଗୃହସ୍ଥସ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତି ନ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ଗୃହସ୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଗୃହରେ ବାସ କରେ ତାକୁ ଗୃହସ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଗୃହ କହିଲେ କଣ? ଛାତ ନା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍? କାହାକୁ ଗୃହ କୁହାଯାଏ? 5ଟା ଜିନିଷ ଏକାଠି ରହିଲେ ତାକୁ ଗୃହ କୁହାଯାଏ। କର୍ଣ୍ଣନୀ ହେମଦସ୍ତା ବା ଢେଙ୍କି ଛେଚିବା ଜିନିଷ, ପେଷଣୀ ଶିଳ ପ୍ରଭୃତି, ଚୁଲି ସେ ଷ୍ଟୋଭ ହଉ କି ଗ୍ୟାସ ହଉ କି କାଠ ଚୁଲା ହଉ କି କୋଇଲା ଚୁଲା ହଉ, ଚୁଲି, ଉଦକ କୁମ୍ଭୀ, ମାର୍ଜନୀ ଛାଞ୍ଚୁଣୀ, ଏ 5ଟି ଜିନିଷ ଏକାଠି ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥୁଆ ହେଲେ ତା ନାଁ ହେଲା ଗୃହ। କର୍ଣ୍ଣନୀ, ପେଷଣୀ, ଚୁଲି, ଚୋଦ କୁମ୍ଭୀ ଓ ମାର୍ଜନୀ, ଏ 5ଟା ହଉଛି
कन्ननी पेषणी चुल्ली 14 कुंभी मार्जनी पंच सुना सुना कहले पशु हत्या स्थान ये 5टा हूँ पशु हत्यार स्थान जीव हत्या स्थली ये 5टारे प्रत्यह आम जीव हत्या कर जाऊे केते छेची होती आम अज्ञात मुग बिरी भितर कन्ननी केते पेशी होती चुल्ली केते जली जाऊँगी काठ पाठ भितर कीट पतंग हुई उदक कुंभी पानी माठिया केते चापी होती मार्जनी छांचुनी रे घर झाड़ू कला बेले केते मरी जाउछन्ति पोक जोक बिछा पिपड़ी जंदा इत्यादि सब 5टी पशु हत्या स्थान ए जो पशु हत्या स्थान प्रत्यह आम स्वस्वार्थ पे एटा निजर स्वार्थ छड़ा इथरा किछि नै 5टारे एटा संपूर्ण निज स्वार्थ निज देह पे ए 5टीर प्रयोग यही 5टी हला पशु सुना सुना कहले पशु हत्या स्थली जो जीव हत्या करा जाए से जगह को सुना कहती तो पंचसुना गृहस्थ तेणु गृहस्थ को ये 5टी रखि लोक केबे स्वर्गगति पाइबनी तेणु कौन करने को हम ना एथि प्रत्यह पंच महायज्ञ करने वेद निर्देश देते पापर प्रायश्चित बा ख्यालन निमंते ए जीव हत्या दोषर ख्यालन निमंते 5टी यज्ञ करने को हम प्रतिदिन कौन कौन से 5टी यज्ञ ब्रह्मयज्ञ प्रथम 1 नंबर हला ब्रह्मयज्ञ प्रथम ब्रह्मयज्ञ दैवयज्ञ ऋषि यज्ञ पितृयज्ञ नुरुयज्ञ काहारी काहारी मतरे ऋषि यज्ञ नहीं ब्रह्मयज्ञ दैवयज्ञ पितृयज्ञ नुरुयज्ञ भूत यज्ञ आमर सब शास्त्रकार माने भिन्न भिन्न मत देते ना ये 5टा कर कौन हला ब्रह्मयज्ञ प्रतिदिन वेद उपनिषद गीता भागवत विष्णु पुराण नृसिंह पुराण इत्यादि नाम संकीर्तन स्तव स्तुति जगन्नाथ दर्शन इत्यादि गुड़ाक करवा ब्रह्मयज्ञ एथर किसी किसी प्रतिदिन कर ब्रह्मयज्ञ दैवयज्ञ कौन ना प्रतिदिन घरे अग्नि टिके रखी 2-4 आहुति कि बेलपत्र टे कि नड़िया टे कि वस्त्र टे कि मुग टे कि धान टे चाउल टे अक्षत टिके साकल्य अग्नि रे निक्षेप कर एटा दैवयज्ञ देवता मान उद्देश्य हेड़ा प्रथमटा जो गीता भागवत जगन्नाथ दर्शन नाम संकीर्तन एटा ब्रह्म उद्देश्य से तृप्त हे परम ब्रह्म पुरुष तृप्त जाओ कला मत डाकुच मत देखुच मोर लीला पढ़ुच मोर नाम गान करुच ब्रह्मयज्ञ अग्नि निक्षेप कले देवता मैंने पाते दैवयज्ञ पितृयज्ञ प्रतिदिन पितृपुरुष को जलांजलि नहीं कि मम वृद्ध प्रपितामह अमुक गोत्र अमुक शर्मण तृप्यंता तर्पणादि जलांजलि दान श्राद्ध तर्पण इत्यादि पितृकर्म जहाँ अच्छे पितृयज्ञ पितृपुरुष माने से आशीर्वाद कले उपयुक्त कुलानंदन जात हुए योग्य पुत्र ना अयोग्य सन्तान गुड़िए जन्म हे पितृकर्म न कले दुष्ट नष्ट बालक गुड़िए जन्म हे पितृयज्ञ 3टा गला भूत नृयज्ञ अतिथि अभ्यागत साधु सन्यासी गाँव में थिबा भोकिला लोक का घर आज चाउल नहीं किए कष्ट पाउची चली पारुनी तांको पे टिके किसी दान करवा किसी दबा अतिथि अभ्यागत साधु सन्यासी दुखी शंकी भोकी भिक्षुक एम किसी दबा एटा हला अन्न नृयज्ञ 4टा गला भूत यज्ञ होची घरे बंधा होइतिबा गोरु कुकुर पोषि कुकुर बिराड़ी कुआ आमको आश्रय कर गाँ भितर जीव अच्छा ग्राम भितर मनुष्य को आश्रय कर जंतु मैंने अच्छा बिराड़ी कुकुर कौन चाषबास कर कुआ मैंने दुकान कर बचे कमी से आमको आश्रय कर बचुंट एम उद्देश्य किसी त्याग एटा भूत यज्ञ ये 5 महायज्ञ ये 5 महायज्ञ कर सारा आम हांडी जहाँ रहा से अमृत
ସେଟା ଅମୃତ। ଯଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟା ମୃତ ଭୁଜ ଜାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନମ୍ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟା ମୃତ, ଇଏ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ପରେ ସୃଷ୍ଟ ଅବ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ବଳକା ରହିଗଲା ସେଟା ଅମୃତ। ତାର ଭୁଜ ଯୋଉମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଜାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନମ୍। ଏ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ, ଏ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞଟା ଯୋଉ କ୍ରମରେ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, ଦୈବଯଜ୍ଞ ବା ଋଷିଯଜ୍ଞ, ପିତୃଯଜ୍ଞ, ନୃଯଜ୍ଞ, ତାପରେ ଭୂତଯଜ୍ଞ, ଏ ଯୋଉ କ୍ରମରେ ରହିଲା ଏଟା ହେଲା ଅନୁଶବନ। ଏଟା ଆମ୍ନାୟ ବିଧି, ବେଦ ବିଧି, ବେଦ ବିଧାନ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଆମ୍ନାୟ ବିଧି ନା ବେଦ ବିଧିରେ ଏଇ ଅନୁଶବନ କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି ନାଇଁ କି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠ ମାନନାଂ, ଯୋଉମାନେ ଏ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞରେ ପଞ୍ଚକର୍ମରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିଷ୍ଠମାନନାଂ ଅଖିଳ ଦୁରିତ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଅପକର୍ମ ବା ପାପ ରହିଯାଇଛି ବା ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଅଖିଳ ଦୁରିତ, ସେ ଦୁରିତରୁ, ଦୁରିତ କଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କର୍ମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା, ଅପକର୍ମ ହେଇଗଲା, ସେ ଅପକର୍ମରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ବୃଜିନ ବା ପାପ ଦୁରିତ ବୃଜିନ ଏବଂ ସେ ପାପରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ଦୁଃଖ ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ରହିଯାଉଛି ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କାର ସରିଲା ପରେ ଯାହା ବଳକା ରହିଯାଉଛି ବୀଜ, ଏଠି ସଂସ୍କାର ଶବ୍ଦଟା କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବୀଜ କହିଛନ୍ତି। ଦୁରିତ ବୃଜିନ ବୀଜ, এইটাকে ভাজিকি পোড়িদেবা নিমন্তে আপনার তাপটা প্রয়োগ হচ্ছে। তেণু অহো তপন মন্ডলম নমঃ, আপনার নমস্কার। সময় হইলানি, মন্ত্র গুড়িক ভিতরে বহু ছোটা ছোটা, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ভর্গদেবস্য ধীমহি শব্দর তাৎপর্য। গায়ত্রীর কি সুন্দর ব্যাখ্যা ভাগবত দৌঁচ। এড়া আজ্ঞা অল্প, সে বীজটা এটি অঙ্কুরিত পত্র ফুটুছি, তার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে, আহুরি সমুদায় বেদটা বাহারি গোটে গায়ত্রী ভিতরু। যা হଉ ସମୟ ତ ଆମର ହେଇଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର, ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରି ହେଲାନି, ଖାଲି ଆଜି ତାର ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଚାର କରିବା। ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।